Naanza inasema hivi, ninavuka bila Farao. Njoo vile kesho tunaanza. Ninavuka bila nani? Saba. Siku sita aliumba kila kitu, na Biblia nasema siku ya saba akafanya nini? Akapumzika kisha kumaliza kazi ya uumbaji. Sasa kuko kitu tutagusa leo na tutaelewa vya maana sana, na pale njoo baraka yetu itatokea. Basi bila kukawia tutasoma verse 2. Ya kwanza ni Mwanzo sura 2 mstari wa kwanza na wa pili, na tunamalizia na Ezekiel sura 28 make 28 mlango wake wa 15, na tunaachia pale. Nitaomba watufanyizie usomi katika Kiswahili. Moja hadi 2 tutaongoza usomi lao lote. Ndio. Siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake aliyofanya. Akastarehe siku ya saba katika kazi yake yote aliyoifanya. Amen. Amen. Asante. Ezekiel makumi mbili na mnane au 28 mstari wake wa 15. 15 inasema hivi. Ndio. Tuongoze usomi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ulikuwa mkamilifu kwa njia zako. Pole pole papa. Hapa ni Mungu njoo iko naongea na Lucifer. Kama ukianzia mstari wa 10 kuendelea njoo utasikia vile viko nasema juu ya Mepek. Anamwambia alikuwa nani? Muamini. Asante sana. Endelea. Ulikuwa mkamilifu kwa njia zako. Maki we shetani ulikuwa mkamilifu kwa njia zako tangu siku ulipoumbwa. Achia tu pale papa. Amen. Tangu siku gani ulipoumbwa? Tangu siku shetani aliumbwa alikuwa mkamilifu. Tunaweza achia pale. Kumbe shetani naye aliumbiwaka. Amen. Amen. Kumbe shetani naye aliumbiwaka. Gusa jirani mwambie njoo teme ya leo, kumbe naye aliumbiwaka. Kumbe adui naye aliumbiwaka na Mungu. Kumbe mtesi wetu naye aliumbiwa na mwanzo, lakini anaweza anzisha mwanzo mpya na mtu. Ndio maana maandiko yanasema katika mwanzo Mungu akaumba. Usa jirani mwambie hata hauna mwanzo, Yesu ni mwanzo yako. Amesema katika kitabu cha Ufunuo sura yake 1 mstari wa 6 kushuka, nasema yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho, na yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Maana yake hata walikufanyaka wa katikati kwenye hauwezi onekana. Ukikuwa na Yesu juu ni wa kwanza, atakutosha kwenye hauonekani, na anakuweka kwenye batu yote watakuona. Anaona Mungu anionee huruma ifanye juu ya mtu wa imani. Niko na kuongea na wale ambao hawakuhesabiwa, hawakuonekana wa maana. Mwenye uliamini ni wa kwanza, na Biblia nasema alivyo jo vile na sie tuko. Kama ni wa kwanza, na wewe hautakuwa wa mwisho, utakuwa wa kwanza kwa jina la Yesu. Na kwa hivi natangaza mwanzo ya heshima yako, mwanzo ya utajiri yako, mwanzo ya muujiza yako, mwanzo ya ushuhuda yako, mwanzo ya maendeleo yako. Hakuna aliyekutanana na Yesu akabakia wa nyuma. Yesu alimtoshaka nyuma akamtia mbele. Yesu alifika pale Bethsaida, kulikuwa mgonjwa wa kukawia, yeye ndiye alionekana wa mwisho.
haponake. Lakini ile siku wakati wengine liko naenda mumai juu apone, Yesu maji ya uzima yeye ndio akafuata mwenye alikuwa naonewa pale. Nitabirie mtu mwa vyenye wengine banatafutaka bitakutafuta weye. No, batu ya dunia balikuwa natafuta mai ya chini juu bapone, lakini Yesu ni maji ya uzima ya kutoka juu mbinguni. Yenjo akakuya tafuta huyu mgonjwa. Niko naongea na wewe, wenjo Yesu iko natafuta. Yenye dunia likuima Yesu atabikupatia. Yenye dunia lisema huwezi pata, Yesu atavileta kwa maisha yako. Na Yesu akamwambia, simama, chukua kitanda chako na ufanye nini? Na utembee. Manake kama waliwaza huwezi endelea bila hapo utaendelea na utaenda mbali zaidi. Mwenye aliwaza yenje iko na fungulo ya maisha yako abakie nayo, Yesu atakufungulia maisha na utaendelea mbali zaidi. Ule mwenye anafanya nguvu usiendelee, usifanikiwe, hii mwaka gisi leo tuko le premier, haitaisha na hayaona mafanikio yako. Na Biblia haitaisha na hayasikia ushuhuda yako. Haitaisha na hayaona utukufu ya Mungu katika maisha yako. Pana wengine naona hapa Mungu atashangaza. Dunia ilisema inaisha, Mungu anasema inaanza na wewe. Mtu wa uzima aseme amina zaidi ya jirani. Katika hali ya Mungu kuumba, anaweza leta kitu kenye haki ya kuwaka. Mungu anakuwaka na namna mbili ya kuumba. Anaumba kupitia sufuri, wenye hakuna kitu. Mungu anaweza umba na kitu kinakuwa. Ndio maana wewe mwenye hauna kitu, Mungu atakupatia kitu. No. Niliwaza ni unabii ya mtu moyo wa imani, lakini nataka nikwambie wewe hauna ndoa, Mungu atakupatia ndoa. Hauna kazi, ana uwezo ya kupatia kazi. Hauna rafiki mzuri, ana uwezo ya kukuletea marafiki. Na njia ya pili yake kuumba, anaweza kuwa hakuumba kupitia sufuri, lakini pia anaweza umba kupitia kienye kiko tayari. Na sana umba kupitia kienye tayari kiko, ile ndio wanasema anazidishaka. Manake mwenye alikuwa vide Mungu anaweza mpa kitu, na mwenye alikuwa na ya kidogo Mungu anaweza iongeza. Wewe mwenye uko na kabuchuruzi katavimba kwa utukufu ya Bwana. Wewe mwenye uko na mutai Mungu ataivimisha tena. Niko natabiria mwenye iko na magazin haitaishia kumoya. Mungu ataleta maduka mingi sana. Naona watu ambao habari zao zitatembea. Iko na duka Butembo, ingine duka inakuwa Kisangani, ingine duka inakuwa Lubumbashi, ingine duka inakuwa Kinshasa. Na Mungu anakuvukisha mipaka. Hautakuwa nenda tena ranguria Bulaya, lakini wewe peke unafungula izine yako kule yenye itakuwa na ravitaema duka zako. Sijui kama niko naongea tena 250 persone wa hii unabii. Aipokee kwa furaha. Mungu wa madhabahu hii, Mungu wa MCPM, Mungu wa Pasteur Benjamin, Mungu wa Pasteur Josué, Mungu wa baba yangu Apotre Gabriel Chikiko Sima, azidishe ile pale kwenye ulikuwa na kidogo, Mungu aongeze. Mtu mwaseme litaongezeka. Pesa ziongezeke kwa jina la Yesu. Relation ziongezeke kwa jina la Yesu. Hii turu tunakatala kubakia na kitu moya. Uko na gari moya, zingine zinaongezeka. No, uko na rafiki moya, maana wengine banaongezeka. Uko na mtu moya wa mbali, wengine banaongezeka. Ni exagere. Uko na ndoa moya, ingine ndoa itaongezeka. Mimi najua pale mimi nachanganyikisha watu. Utanipa sheria usinipige majibu. Ndoa ya kwanza ni hapa kudunia, na ya pili ni ya siku parapanda Italia. Yesu anakuja kubeba, unakuwa bibi harusi. Usa jirani mwambie mimi mariage ni double. Ya hapa kudunia na harusi pamoja na mwana kondoo. Ukikuwa na kitu, Mungu iko na uwezo ya kuizidisha. Iko na uwezo ya kuiongeza. Hasa kumbe adui yetu naye aliumbiwaka. Soma Biblia bia Mwanzo 1 na Mwanzo 2.
ya kwanza ya uumbaji, mzile siku 7, siku ya kwanza Mungu aliumba nuru, akasema na nuru iwe. Mungu akatenga nuru na giza. Biblia inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Hatuone kwa wanaumba shetani pale mwile kalandrie. Siku ya pili nikawaza Mungu atasema Lucifero akuwe, me Lucifero Mungu hakumuumba. Siku ya pili Mungu akasema maji yatengane, kuwe na anga ya kutenga maji ya chini na maji ya juu. Aseme na ikawa hivyo. Mungu akaita maji ya juu mbingu, na akaita maji ya chini bahari. Jusque là adui habamusema. Siku ya tatu Mungu akasema maji yaliyo chini yakusanyike pamoja na nchi kavu itokelee. Nchi kavu ilipotokelea, Mungu akasema na udongo izae kila aina ya mumea yenye matunda na yenye majani. Na siku ya tatu ikaisha vile. Siyasikia wanaumba shetani. Siku ya 4 inafika. Oh, tutabarikiwa sana. Siku ya 4 inafika. Mungu anaweka mianga, anasema kuwe jua, mwezi na nyota kwa ajili ya kuangazia anga na kumarke maepoke, majour na maane. Manake kazi ya jua, mwezi na nyota ni kwa ajili ya kushawishi nyakati, siku na miaka. Na Mungu akasema, sasa Mungu akasema Papa Josue aseme mwanga mkubwa itatawala mchana na mwanga mdogo utawale wakati gani? Manake jua ni president na mwezi naye ni president. Sasa mujiulize, sasa Josue anaongea anasema jua isimame na mwezi isimame. Manake hakuongea na jua kawaida, aliongea na president wawili na wakamheshimia. Sasa jirani mwambie ukikuwa na Yesu unaweza ongea na wakubwa na wanakusikia. Na habata kusikia tu, wanasimama juu yako mpaka utapata ushindi. Na ukiuliza Joshua umeweza ongea na jua bana kuheshimia sikia jibu ya Joshua, anasema mie Josue mina represente nyumba ya Israeli. Japo Yusufu alilotaka kama nyumba ya Israeli muko manyota, muko jua na muko mwezi. Manake ukiona Israeli unaona jua, nyota na mwezi. Sasa mie Joshua nikiongea na wale bayulu bataelewa benzetu bachini biko mproblem. Kumbe tusimame mpaka wapate ushindi. Mungu akikuwa na wewe atakuwa na fafasi yote kwenye unafika, analeta beba anaweza kusaidia muvita yako. Juu usishindwe lakini ushinde. Na ile ilikuwa siku ya 4. Siku ya 5 ase Mungu akasema mai izale masamaki. Siku ya 5 njo biboko biliumbiwaka, njo mamamba ziliumbiwa, njo mabalene ziliumbiwa, na usambaza na uyorogo na nyama yote ya mumai yenye unajua ni siku ya 5. Na akasema udongo izae ndege kwa ajili ya kuruka angani. Baisha sema adui ameumbiwa pale. Nikawaza basi kisi Mungu hakumuumba siku ya 5, siku ya 6 manake hata rate. Me siku ya 6 kumwanzo udongo inazala manyama. Manyoka ziko ndani, matembo, masimba, mambuzi, bunyengelele, vyote vilitokea siku moja. Sa Mungu anamaliza manyama, njoo akasema na tumufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ili apate kutawala. Sasa Mungu anamaliza umba mtu, mume na mke. Asema kaangalia uumbaji yote yenye aliumba muda wa siku 6, akaona yote ilikuwa vema sana. Na Mungu, Biblia inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya 6. Siku ya 7 Mungu hakuumba tena, Mungu akapumzika. Question yangu, Mwanzo 1 na 2, eske tunaona kwenye shetani aliumbiwa?
hakuna kwa walimuumba. Ezekiel aseme alikuwa na ukamilifu huyu Lucifer mpaka tangu siku yenye aliumbiwaka. Mimi najiuliza, Mungu si uliumba Shetani? Mungu ananiambia ndio. Aye hatumuone msiku 7 za uumbaji. Pale mimi naelewa kama kusema kweli Mungu hakuumba katika siku 6. Zilikuwa siku za mingi ze Mungu aliumba. Kuko vyenye balitoshaka mkalandrie ya uumbaji ya Mungu. Hamu ya nisikie. Tumesoma bien, Biblia aseme Shetani alikuwa mkamilifu tangu siku yenye alifani aliumbiwaka. Tumeisoma mwanzo, ukisoma Mwanzo 1:2 banaumba Shetani. Maana tunaelewa bie balidetaye premier jour mpaka 6e jour bie Mungu aliumba njo biliinteresse. Shetani na aliumbiwa kasa hatujua aliumbiwa siku gani. Na hatuna besoin ya kujua aliumbiwa siku gani. Ya maana tunajua aliumbiwa kama mkalandrie yetu sie viumbe ya Mungu. Mungu alitosha siku ya Shetani. Njo maana mimi natafuta ambia mtu moja, mkalandrie yako Mungu atafanya baadui yako malgré bana existe, Mungu atoshe siku zao mkalandrie yako. Niliwazo kwa mtu mwatanielewa. Batakuya kuloga habataweza tena kuloga juu kalandrie yako balishatosha siku zao. Kama bangebakia na siku zao mkalandrie yako, bulozi yao ingekukamata, madawa yao ingekukamata, sumu yao ingekukamata. Lakini gisi tu Shetani tunajua aliumiwa, lakini hatujua aliumiwa siku gani. Ule mulozi mwiko na kufuatilia atatoshewa masiku mkalandrie yako. Bataloga lakini unaendelea, batafanya madawa lakini unasitawi. Niko naona mtu mwaliendea kuzimu, walipana na jina yako na kuzimu ilijua jina yako, lakini wiliwakoroga juu ya nini? Juu mkalendari yako wewe balishaka vuta siku zao. Busa jirani mwambie kalendari yako iko protege na Mungu. Njo maana hii ane 2025 hakuna bulozi takuweza tena, hakuna laana takuweza tena. Aktivite ya adui yote Shetani Mungu aliitosha. Fana mie hivi aliitosha. Orie accident ya kuzimu Mungu aisha itosha mu maisha yako. Maana yake bata orchestre accident unaponyoka mu accident. Banajiuliza aye tulimutega accident lakini hakufe. Nono nyimu ulitega Mungu akavuta ile siku mkalendari ya maisha yangu. Niko naona watu ambao hawatakuwa victime ya vitu vyenye adui aliandaa juu ya maisha yao. Wewe na nyumba yako mmekingwa na Bwana sababu kalendari yako iko intact. Niongee nisiongee, mumitumikio ya Mungu kuko masiku zenye anatoshaka mu maisha ya mtu. Ni zile siku za mubaya za adui zenye angefanya kazi mu maisha yako. Apale zenye Mungu anatoshaka, kuko pia siku zenye Mungu anafichikaka juu yako hata zionesha adui. Mesa yenye wakati nafika Mungu anazifunua kwako. Sasa papa tusome juu basi waza sasa niko naleta mawazo yangu. Musikie bien. Si wote tunaweza kuwa mu 2025. Kama Mungu alifichaka masiku juu yako, si wote tutakuwa mu 2025. Mungu analeta vyenye wewe unakuwa navyo mwingine hana. Niliwaza muko na nielewa. Niliwaza muko na nielewa. Mimi nataka changanyikisha mea bien. Papa tusome Kutoka. Kutoka 12. Mstari wa kwanza na wa pili, kisha utakuwa ruka na Kutoka 14. Mstari wa 15 kushuka. Mungu anasema Musa na Haruni anawaambia mu Misri, katika nchi ya Misri akisema, ndio mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi. Achia kwanza pale. Papa, si wote tuko leo le 1er juin. So ya miezi. Amen. Manake Farao abo banabakia mu mwezi ya kawaida. Nenyie mina baletia mwezi yenye abo.
Si Mungu akupatia siku zenye adui yako hana. Napokea. Roho narudilia, Mungu akupatia maisha yenye adui yako hana. Napokea. Mtu mwana anaweza nipa amen niendelee. Amen. Utebatenda tu isomea kunyumba papa. Mtenda soma Kutoka 14 mstari wa 15 mpaka 18. Njoo maana mtaelewa. Mungu alisema juu ya wana wa Israeli, kwao inakuwa mwanzo ya nini? Ya miezi mwaka. Manaki kama bengine liko mwezi ya 4, abo biko kumwezi ya kwanza. Kama bengine liko le 15, abo biko le premier. Tuko pamoja? Amen. Saba navuka bahari ya Shamu. Hamu ya somaka mnasikia sema malaika walikuwa mbele ya Israeli na wingo ikafanya nini? Bakatoka mbele yao bakakuwa wapi? Nyuma. Mais chose grave, aseme ile nguzo ya moto ikaangazia Israeli. Meikaacha Farao na jeshi yake mugiza. Abo c'était normal. Juu ba Farao tu walikuwa nafuata wana wa Israeli na biko mugiza juu walivukaka usiku wa manane. Kwa Israeli hao wanapata mwangaza mpya juu ya nini? Juu Mungu aliwapatia kalendari ya mpya. Alibambia hii inakuwa mwanzo ya miezi. Kama ni mwanzo ya siku, ilifaa kukuwe na mwangaza yenye sie tuko nayo, baadui habana. Ona, wewe utakuwa na vitu yenye baadui yako habatakuwa navyo. Utakuwa na masiku zenye baadui yako habatakuwa nazo. Wa uzima ipokee kwa jina la Yesu. Mtu wa imani ipokee mara 7 kwa jina la Yesu. Utapata pesa yenye adui hana. Hata waliloga vyako wataona unaendelea juu uko na vyenye Mungu alifichikaka. Ambia watu 5 Mungu anakia funua vyako vyenye walikuwa hawajue kudunia. Ndio maana Biblia inasema hata siku zitafanya nini? Siku zitasema. Ni siku gani zile za kusema? Haiko hizi siku za calendrier. Ni siku zenye Mungu alifichika juu yangu na wewe. Sasa hata wanatupiga vita, siku zitasema. Na zile siku zikichomoka, adui ananyamazaka kimya. Adui anabakiaka tu iko distrait na wewe uko naendelea. Nina tabiria maadui zako kubaki distrait. Batabakia biko na zubaa na wewe unaendelea. Ni kweli aliumbiwa na Mungu, lakini Mungu alishamtosha mkalandria ya maisha yako. Asitoshe tu ulozi na chômage, Mungu aitoshe mkalandria ya maisha yako. Utasa, Mungu aivute mkalendari ya maisha yako. Umaskini, Mungu aivute mkalendari ya maisha yako. Kutokuendelea, Mungu aivute mkalendari ya maisha yako. Mtu mwaseme hii nifikie leo. Kama hapa kwa watu ngapi, lakini mimi natabiria hivi 555 personnes. Munenda ishi vitu vyenye niko nasema. Na siiseme juu niko na laguza. Siko naisema saa aventurier. Niko naisema kama mpakaliwa mafuta wa Bwana. Hii mwezi ya 6 haitaisha na uyaona alama ya umungu ya vitu ya mpya kwa maisha yako. Niko naona kubadada wenye liko hapa. Mimi naona ndoa 55 zenye ziko natembea. Mtu wa imani ilogote. Kuna wengine walisema hamtaolewaka, ni hao ndio walisema, lakini walikuwa hawajue kitu moja. Mungu alishabavuta mkalendari ya maisha yako. Manake wewe utaishi ndoa au watabakia wanashangaa. Niulizie jirani, naona kwa wale maadui. Mwambie kama uko mwabo hauna bahati. Juu siku zako zishafutiwa mkalandrie yetu si. Kila mwanapiganisha MCPM hana bahati. Juu siku zake ziisha toka mkalandrie ya MCPM. Tutaendelea. Sina wasiwasi ya kulisema huku kote ni kwetu. Huku kote tuambiane tu kweli ni kwetu. Na itafika wakati tuna create pale parking. Kila mtu na magari zake pale. Kila mtu na magari zake. Ninaomba Mungu wa agano hii mwezi bamwa baanze lishuhudia. Hii mwezi leo tuko le premier. Je compte le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. Mwezi siku 10 za mbele mwanze vipokea. Wengine watasema tulienda kuzimu. Hatukwenda kuzimu. Kuzimu hakuna kitu kia maana. Tulienda zaidi ya kuzimu. Tulienda kwa Baba Mungu. Njoo mwenye ni siri ya mafanikio yetu. Wakati mwingine ukitaka upate haya, kwa na wazia kama mwaliendelea ni mwenye alienda tu kuzimu.
Hakuna mwalienda kuzimu akaendelea. Ni mwenye alibanana na Mungu ndio mwenye aliendelea. Hakuna mwalitegemea shetani akapata vya maana. Ni mwenye alimtegemea Mungu ndio mwenye alipata vya maana. Na nilisemaka zamani, shetani hana urizi ya kukupatia. Mungu ndio yuko na urizi. Soma Biblia bien. Biblia nasema aseme kama mwenye mali angali mzima, watoto wake hawana droit ya kurevendike, ya kureklame munipatie heritage. Waebrania 9:16 nasema vile. En effet, aseme le testament n'est valable qu'en cas de mort. Asena le testament n'a aucune utilité tant que le testateur vit. Maana wakati mwenye mali angali mzima hayakufa, batoto yake hawana droit ya heritage. Or Mungu mubaraka zote za liima shetani ni baraka ya kukufa. Paulo anasema bien, kuishi ni nani? Ni Kristo, na kufa ni nini? Aye kufa ni faida. Nani mwanapenda kufa? Mwanapenda kufa patie mkono yo. Hakuna mwanaipendaka. Paulo alikuwa anasema kufa ni faida juu anataka kufa, hapana. Alikuwa sema kuishi ni Kristo juu Yesu alisema yeye ndio uzima. Na akasema kufa ni faida kwa kila Mkristo, ndio anajua kukufa ya Yesu ndio inatupatia faida sisi wa Kristo. Beba nenda kwa shetani havana urizi, havana heritage. Juu baba wao Mungu alimuima bahati ya kukufa. Soma Biblia bien. Depuis shetani alitufukuzwa. Mwishasikia na gonjo? Mwishasikia sio shetani na gonjo kwa hospitali, kama unapajua tu bebe yako twende muone. Hata gonjoaka na hata dayaka. Juu akikufa watoto yake yote wanapata urizi. Mejua ya kufaka, maana kila mwanenda kwake hana heritage. Nemie na wewe Mungu wetu juu tupate urizi, akaona nikibakia mbinguni habatapata urizi. Akaingia mtumbo ya Maria miezi 9, akazaliwa salieneza miaka 33, akapanda Golgotha, wakamchomeka mkuki ubavuni, akasema yote. Ile kusema yote imekwisha, manake mtoto wa MCPM anapaswa rizi sasa. Ndio maana roho ya kukosa urizi mimi na kunyang'anya, pokea urizi kutoka mbinguni. Hautapata urizi kwa wazazi yako, lakini utapata urizi kutoka mbingu. Na ile urizi Mungu atakupatia itaacha wazazi yako wapate vyenye batakula juu ya baraka yenye Mungu atakupatia. Ungekuwa mtu wa imani ungesema amina zaidi ya jirani, sababu niko naongea na wale ambao hawatakufaka wa maskini. Mina laani roho ya povrete hapa. Nasema nyie wote hakuna povre hapa. MCPM wa maskini tunawafukuza na tunawapatia roho ya utajiri. Hapa tukikuwa na lazima ya matajiri tubaone wewe. Na maombi yangu Mungu asituletee wa milionere hapa. Hatuna lazima wa milionere kutoka nje. Mungu anafanya nyie wa milionere. Mbona sasa nisema Mungu asituletee wa milionere ulinyamaza? Uliwaza ndaishia pale, mimi narudilia. Ba milionere hawatatoka nje bakie tu intimide. Nyie ndio Mungu atafanya ba milionere. Nani milionere iko hapa? Apatie Yesu yowe na iko na ruka. Ingelikuwa mie njowe ningekamata hata sadaka kukia piga mwiki tunga. Mimi nasema hii ni unabii yangu. Mbele mwaka ishe ile mamilioni yanze onekana. Misione ba millionnaire en franc congolais. Niko naona ba millionnaire en dollars. Niko naona ba millionnaire en dollars. Pokea ile mamilion. Dada yangu, inafika wakati Mungu atakupa pesa. Na mwanaume anakuya, hautamuitika juu na kosewa, lakini utamuitika juu kuna lazima sasa ya mariage. Wakati ingine tunaolewa mbaya juu hatuna kitu, tunawaza mwenye anatuoa ndio mwenye anaweza tutajirisha. Ile roho tunaikunyang'anya. Pokea roho ya utajiri, pokea roho ya mamilioni, pokea hiyo kwa jina la Yesu. Kusa jirani mwambie sie wote tuko ba millionaire. Sasa mwambie mu esprit ya ba millionaire, hapana tena kumwambia ya ovyo ovyo. Ongea gisi millionaire anapaswa ongea. Millionaire anaongea niko najiitika. Mwambie uko mwenzangu millionaire. Mwambie vile uko mwenzangu millionaire. Ba millionaire banasalimianaka na hapana vile vya kutia mkono yule ya ingine. Unamsalimia na anakusalimia. Mnatingiziana kichwa, mnaonana, mnapatiana kasurire kazuri.
Mwambie bonjour millionnaire. Mina batamani sana. Ewa, siye wote tuko ba millionaire. Kuko kamulozi kikalisema utakufaka ulo. Konjoka takufa ulo. Juwe utaendelea. Biko nenda tambikia, banavula mango, banafulama, sijo fasi ya kazi hata pata baklia. Kesho lendi baklia batayala. Narulilia batayala. Si Mungu alisha wavuta. Musiku zabo baisha vuta siku zabo kukalendrie yetu. Hakata olewaka. Tate yake njo hata olewaka. Meweye utaolewa. Narudilia utaolewa. Habata jengaka. Hii tunafukuza hii kwa jina la Yesu. Mungu mwiko natumika na baba yetu alitupatia kadre ya bien. Tunabomola na siri mukiro. Mwaka kesho tuselebre mutemple moya iko moderne. Mimi niliwaza utaruka useme nene ya kubwa sana. MCPM ikuwa église référence. L'église référence, ministère référence. Bengine bakwe naanza ifanya isikuwe tu fasi ya kiroho tu. Bengine bakwe naanza sema fasi kwenye kuko kwa kufanyizia tourisme. Tunaenda tembea kwa MCPM. Kuko bya mupya yenye tutaona pale. Banafanyaka eju bafanye madecoration za vile. Banafanyaka eju bapendeze. Bingine na utukufu ya Bwana itakusindikiza. Narudilia, adui aliumbwa, lakini siku yake kukalendari yako balisha itosha. Pale kona ikala ongola kila kimbaya kia mkalendari yako kia adui. Kiongole tu mkiroseme, mina ongola kila kibaya kia adui kwa jina la Yesu. Si Yesu alisema kila pando ambalo halikupandwa na baba litafani, litaota, litakomala, litafani nini? Ona, ongola umaskini pale kona ikala, sema na ongola umaskini. Usa jirani mwambie viko ae. Mwambie vinalala au vinasimama bien. Viko bien kabisa. Viko bien. Uniambie na shetani na kwenye hiki kwa sema garçon nani mwalimutuma hapa? Aya naanza funula vyangu hivi. Mbona ni kweli? Na shetani anaanza jiuliza ni kweli niliumbiwaka hivi? Anaanza uliza Mungu Baba, siku yangu liitia wapi? Hana bahati. Kibarua kilichotutenga na Bwana kimeisha pasuliwa. Balikutega muimwe meuko mugari. Utatega gari mulonge. Atanjo. Mama mulongone za itike kubana na uko na gari. Baitege gari vraiment mulonge kikamata gari. Baitike tu kama siku zetu calendrier yetu baishavuta vyao. Amen. Nimalizie kusema eske mnajua kama kufuatana na Biblia Mungu aliitaka nuru mchana. Njoo vile Biblia inasema. Mungu aliita nuru. Mwanzo 1 anzia mstari wa 3 papa. Mstari wa 3. Ndio. Mungu akasema. Ndio. Nuru iwe. Ndio. Na nuru ilikuwa. Ndio. Mungu akaona nuru ya kama ilikuwa vizuri. Akaifurahia nuru. Ndio. Mungu akatenga nuru na giza. Ndio. Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita nuru nini? Mchana. Ndio. Na giza aliita usiku. Achia pale papa. Nuru wanaita nini? Na giza wanaita nini? Eske mnaelewa kwa tunataenda juu nimalize? Manode iko nachunga Pasaka ivuke. Abatie Petro mbele ya watu wamsambisha hadharani kisha wamuue gisi waliuwaka Yakobo. Tuko pamoja? Juu waliuwa Yakobo hadharani na mpanga kukichwa. Kushingwa hapa. Bakachanisha kichwa ya Yakobo na mwili yake. Kisha Heroda anapenda fanyizie Petro vile vile. Endelea papa. 5. Basi Petro alilindwa katika kifungu. Ndio. Lakini kanisa walimuombea kwa Mungu pasipo kuchoka. Unasikia?
Make sa Petro anaingia mgereza, kanisa wanaelewa tuliacha ndugu yetu Yakobo akufe na balimuache watu kuombaka. Hapa tukikaa kimya Petro na atahamishwa. Munaelewa kama maombi iko na uwezo ya kuchanger même decision ya mwanadamu. Amen. Haunielewa? Maombi ya umoja iko na uwezo ya kubadilisha hata mawazo mabaya ya adui. Adui alishapanga Petro atakufa kesho, na Petro anajua kesho lwangu lunaisha. Kanisa sena piga magoti, aseme haikuacha kumwombea bila kuchoka. Nini kafuata papa? Saba na habachoki. 6. Ndio. Halafu wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule papa, mchana au usiku? Usiku ule. Ndio. Petro alikuwa amelala katika ya askari wawili. Yeye iko na ngoroma katikati ya basoda. Ndio. Amefungwa kwa minyororo miwili. Ndio. Na walinzi mbele ya mlango walinde kifungo. Ndio. Na tazama, malaika wa Bwana alisimama karibu naye. Akasimama karibu na Petro. Na nuru iling'aa chumbani. Ni mchana ni usiku? Ni usiku. Nuru inaangara wapi? Chumbani. Kumwanzo walisema nuru jina yake nini? Giza. Mchana. Mchana. Eske mnanielewa? Manaki ile usiku, wengine biko muusiku, biko mugiza. Petro banamuletea mchana katikati ya usiku. Njoo niko nasema juu uko na Yesu alijiita nuru ya ulimwengu. Baadhi yako watabakia na giza, wewe Mungu anakuletea mchana. Unaenipa amina, Mungu aifanye vile kwa maisha yako. Yake Petro iko na mchana yake. Haleluya. Note bien, ile mchana iko calendrier. Juu kama ilikuwa le 19, ile siku Petro iko mule 19, mais anapata mchana yenye le 19 haikuwa nayo. Utapata vya watu yote. Amen. Na Mungu anakuletea bonus yenye wengine habana. Amen. Nani mweniko naambia hivi aseme mimi navipokea? Mimi navipokea. Ona kwenye giza ilikuwa mu maisha yako, mimi naifukuzwa na nuru. Ile nuru iko na jina hayo mchana. Na Yesu alisema katika Yohana 9 mstari wa 5 na Yohana 8:12 anasema kabla niko duniani mimi ndimi nuru ya dunia. Manake ukikuwa na Yesu hautakuwa na usiku. Usiku itakuwa ya kawaida, mebu kiroho uko naangaziwa. Ni giza gani walituma maisha yako? Eske ni giza ya mauti? Yesu analeta mchana mauti ya yes. Eske ni giza ya laana? Yesu analeta mchana na laana haitakubana. Usiku unaweza kanyaga mumwiba na inakulumiza, lakini mwenye anaangaziwa si ataona mwiba. Manake mchana itakurevele meme baadui yako. Aya. Niongee nisiongee? Ongea. Papa siendelee soma, maybe nasema hivi. Sa malaika alikia na mwangaza. Ba malaika, ba soda, beba alikuwa anachunga Petro, bakaendelea lala. Aye mwangaza nisikuwa ya nguvu sana mubusiku, meubakio na lala na haikukua. Eske mnajua kama nani zamani alikuwa na lalaka na ampule iko wazi? Kuran inaenda kisha nasinzia. Mara mingi kuran ikikia na ampule ibakia wazi, si unashitukaka. Basoda bakulamuka juu ya nini? Juu ile mwangaza haikukia juu ya basoda. Mwangaza ilikuwa juu ya Petro. Amen. Ila mwenye iko nafuatilia maisha yako na kuifunga, tunamulalisha usingizi, lala na wewe uendelee. Aya. Aseme ule malaika akapiga Petro kumbavu, lamuka we. Petro analamuka. Na Petro akawaza iko na lota. Mpaka pale Petro akusadiki kama ni kweli. Muujiza yenye unaelewa haiko muujiza. Muujiza ni yenye na surprendre kana mwenye alitendewa muujiza. Mwenye tu hashituke na muujiza ni mwenye naye. Ni Mungu tu ndio muujiza haiwezi shitula. Lakini nawe mwe banatendea muujiza, unakuwaka hauna position. Ni mie haiko mie. Naona watu ambao watashangaa. Lakini ni wewe ndio Mungu iko natenda na wewe. Ni wewe ndio Mungu iko najengea historia. Petro akalamuka. Alikuwa ishapoteza vitu 3: viato, ceinture
na koti akarekipere vitu yake. Oro nikiona viatu mimi naona protection. Kuko watu walishapoteza protection kote kwa wanaenda ni hatari, lakini juu ya Yesu utarudishiwa protection yako, juu yeye ndio mlinzi wa kweli. Asa alikuwa amepoteza ceinture. Ça c'est très fort. Unajua kama mwanaume akivala pantalon na muacha kisha sivale ceinture, aibu yake itatoka nje. Unajua vile? Maana ceinture ni protection ya aibu. Kila mwenye maisha yake litaleta haya, Mungu anakiamaliza ile haya na heshima itaingia kwa jina la Yesu. Na koti ni couverture. Mnajua vile? Koti ni juu ya kusaidia kwenye baridi likuwa. Mtu apigane na baridi. Kama krize litaku ya Yesu atakuletea koti ya pesa yenye na kalme ile krize. Amen. Apokea. Est-ce que tuko pamoja? Petro akavirekipere. Aseme bakavuka kundi ya kwanza ya basoda, kundi ya pili, kundi ya tatu. Milango zo peke zinaele. Shene zilikuwa kumikono ya Petro. Zikajiambia tubo, hatutachunga balete nani kale kafungule ikanafungulaka makraka mesie peke tuanguki, minyororo yo peke kaanguka. Yesu akikia maisha yako kila kienye ni kiadui kinaangukaka. Amen. Ambia jirani kila kiadui yako kitaanguka mu maisha yako. Kila cha adui kinaanguka ili tuendelee. Bikaanguka. Petro anaona mimi naweza endelee. Ni juu tu mimi haiko minjo Petro ningekanyanga hata Sodoma hapo, nasema wewe ulinitesa. Na mimi naendelea. Petro akajua nikilamusha mumoya vitu vitaharibika. Petro akavuka. Habakutwala fungulo ya mulango. Ase mulango ya kwanza ikabaona ikafunguka. Petro anashuka, mulango inafunguka. Banaenda kumulango ya pili na inafunguka. Ase bariere ya mwisho haikuwa mulango ya kawaida. Ayo ilikuwa ni mulango ya vyuma. Menariuma. Vyo peke vikajifungula na Petro havigusi. Njoo mimi narudilia, kuko mwalikuwa tunafungula zile prison akasema Petro hautatoka huko kama mimi sifunguli. Me hakutoka. Amone kama mwalikuwa nafungula kaanza sema mimi nje niko na neno ya mwisho ku Petro. Alipata haya. Njoo alikulipia transport anataka kudharau. Abakiana transport yake ya bure bure. Mungu atakupatia na utaendelea. Kuko wanatafuta jikamata saba Mungu mu maisha yetu. Njoo alikusaidia kidogo, anataka kutawala. Mimi sikubali tawaliwa na mwanadamu. Anayetawala maisha yangu ni yule aliyechukua msalaba Golgotha, akapanda hadi Golgotha kwa ajili yangu. Asena ile mlango ya vyuma ikafunguka. Petro anaona navuka. Ukiuliza revelation, mlango ilijifungula alors que Yesu hakukuwa pale. Petro ananijibia, nilijua nilikuwa nisha sababu Yesu mbele aenda aliniambiaka ananipa fungulo. Ori ile fungulo ni passe partout. Mulango kinione tajua hata tuko na fungulo tunaheshimiaka. Ne huyo aliamini mwenye ni fungulo ya fasi yote tunafunguka mara moja. Juu ya Yesu vitu vitajifungula mu maisha yako. Kuko vingine hautasema vifunguke, vyo peke vinakuona vinafunguka juu ya Yesu mwenye unatembea kama. Na se Petro akavuka. Sana avuka, et ça c'est fort. Anaendelea. Biblia haiendelee, meminjo mimi naendelesha. Basodasa walilamuka. Wanaona mwenye mwe walikuwa na chunga haiko tena. Hamone kama kwa basoda walidemissione na habayaambia bademissione. Na huko wengine bebalibakiaka bakaingia mu prison. Juu batabambia ayali batoroka. Alienda ayemake mulikopere juu ya baraka yako na muujiza yako, badui yako wanatapata problem. Abo kuabo wanatanza malizana. Nani mtu wa uzima seme ba malizane? Ba malizane kwa jina la Yesu. Maana vile usoda ile siku ulikungutana fimbo wao kuwao. Sirtu mwalikuwa pembeni ya Petro, mimi naona vile ilikuwa mbabula fimbo. Mwambia wewe njoo limwacha aende, na mimi sijui alienda utatuambia mzuri leo. Leo watapigana hapo kuwabo na watakosa vya kusema juu babaelewe. Tia mkono ulisema Bwana Yesu. Mimi najua uliumba adui yangu. Lakini kitu kingine mimi najua. Siku yake mkalandrie yangu ulishakaitosha. Ulishakaifuta. Manake hakuna kazi yake yenye tavaa mwili mu maisha yangu. Juu niko wako na mimi nakingwa na wewe kwa jina la Yesu. Bwana akubariki.
na akutendee mema.